मोदी सरकार निकटरे 3 कृषक विरोधी बिल संसद में पारित करने संसद में वितर्क हुई नहीं, पार्लियामेंटारी स्टैंडिंग कमिटी परामर्श निया जाए नहीं, देश में जातीय वितर्क करा जाए नहीं। ये सब सत्वे बिल पारित हो गला एवं महामान्य राष्ट्रपति बिल गुड़ी को मंजूरी देदेले। तेणु बर्तमान से गुड़ी को आईन हो गला एवं देश सारा यही आईन कार्यकारी होगा। किंतु सरकार यही सब कृषक मारण बिल विरुद्ध रे देश सारा चाषी संगठन, चाषी कर्मी एवं विरोधी राजनीतिक दल माने विद्रोहर स्वर उत्तोलन करपरिकी एनडीए सरकार आकाली दलर जड़े मंत्री यही कृषक विरोधी बिल दृढ़ विरोध करी सरकार इस्तीफा देइछन्ति। देश सारा विक्षोभ, पोड़ा जला, रास्ता रोको, ट्रेन चलाचल बंद करी चाषी माने केंद्र सरकार को कृषक विरोधी बिल विरुद्ध आंदोलन करुछन्ति एवं प्रत्याहार पाई दाबी करुछन्ति। अन्य पक्षरे सरकार युक्ति करती जे यही बिल द्वारा चाषी कृषिजात द्रव्यर अधिका मूल्य पाइब, लाभवान हेबो एवं चाषीर आय 2200 बेलू 2 गुण हो। मिछ मिछ आउ मिछ। जर्मान द्वितीय विश्वयुद्ध बेले हिटलर नाजी सरकार जो मिछ प्रचार करुला मोदी सरकार ताकू टपी गले, मिछ को गुड़ी बाटी पी जाउछन्ति। खूब संक्षेप में कहले ये बिल गुड़िक कार्यकारी हेले बहुदेशीय कंपानी रासायनिक सार, कीटनाशक, बिहन, कृषि जंत्रपाति बेपार करुवा कंपानी मान हाथ को आम कृषि क्षेत्र को वर्तमान सरकार टेकी दबा पाई व्यवस्था करिसेंति। ये बिल अंगीकारबद्ध यही कंपानी माने आम देश कृषि और कृषक को ध्वंस करी जातीय संपद लुट करने यही बिल गुड़िक फ्री पास काम कर। वर्तमान बिल गोटी को गोटी आलोचना करवा। बिल 1 अत्यावश्यक सामग्री संशोधन आईन 2020 1955 अत्यावश्यक सामग्री बिल रे कृषिजात द्रव्य बिक्री बटा नियंत्रण सरकार नियंत्रण रे था। नूतन बिल रे कृषिजात द्रव्य बिक्री बटा उपरे सरकार आउ कौनसी दायित्व नियंत्रण रहिबो नाही। कंपानी व्यवसायी मान हाथ में सरकार कौनसी नियंत्रण रहिबो नाही। सरकार दाबी करती या द्वारा चाषी और खाउटी उभय लाभवान हेबे। बिल राष्ट्रपति मंजूरी पाइबा दिन देश सारा होलसेल पाइकारी मूल्य बढ़ीगला। अत्यावश्यक सामग्री मूल्य 50 रु 300% बढ़ीगला एवं बढ़ी चली। आलू, प्याज, चीनी, डाली, खाइबा तेलर अहेतुक वृद्धि खाउटी को वर्तमान कोरोना पैंडेमिक बेले आय तथा अधिक व्यय पेटरे नाच मारा। सरकार दाबी करिपारंती चाषीर लाभ हम ना, चाषी पैसा टे अधिका पाइब नाही। बैगण किलो को चाषी बिकुची 10 टंका, बेकारी बिकुची 50 रु 60, बेपारी बिकुची 50 रु 60 टंका। चाषी पियाजी बेपार को बिकिला 5 टंका रे, आज बाजार रे पियाज 50 टंका। चाषी बिकुची टमाटो किलो को 5 टंका, बाजार रे 120 टंका। इतने डाली चाउल बिकुची 40-50 टंका बाजार रे। इतने महजुतकारी कृत्रिम अभाव सृष्टि करी अत्यावश्यक द्रव्य जिते महजुत कले नुआ आईन रे सरकार ताको प्रश्न करिवार नाही। केवल युद्ध बा दुर्भिक्ष समय रे मूल्य पनीपरिबा और फल जातीय पदार्थ रे 7% एवं डाली, तेल, चीनी, चाउल रे 50% रु अधिक बिकिले
सरकार कंपानी बा व्यवसाय मान को प्रश्न करें। एथुरु गोटे कथा स्पष्ट जे साधारण समय कंपानी बा व्यवसाय माने 50 रु 100% अधिक दर रे कृषिजात द्रव्य बिक्री बटा करने को यही आईन सुपारिश करुछि। आमे कौन युद्ध बा दुर्भिक्ष को निमंत्रण करवा कृषिजात द्रव्य सुलभ मूल्य पाइबा पाई? थरे कंपानी माने लगाम छड़ा होईगले आउ कौन सरकार तांको लांजेरे हाथ मारी पारिबो? तेणु अत्यावश्यक बिल संशोधन कंपानी लाभ पाई चाषी लाभ मिछ सरकार मिछ कहले। द्वितीय बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये बिल मुख्य उद्देश्य एपीएमसी क्षमता रद्द करने बा सेगुड़ी को भांगिबा, राज्य भितर कृषिजात द्रव्यर मुक्त कारोबार को निश्चित करने, अमेरिकार कारगिल वालमार्ट भली विराट शस्य व्यवसायी कॉर्पोरेट माने 1991 मसीह भारत सरकार ऊपर चाप पकाई आसुथिले। साम्राज्यवादी अमेरिका भारत सरकार को एथिपाई बहु धमक भी देइछि। मात्र 2014 पूर्वर सरकार माने एभली कृषक विरोधी व्यवस्था को कार्यकारी करनथिले। वर्तमान भारत सरकार एपीएमसी मंडी समवाय हाथरू धान मेरी मुग चाउल भली कृषिजात द्रव्य किणा बिका छड़ाई नहीं बड़ बड़ कॉर्पोरेट हाथ को कृषिजात द्रव्य व्यवसाय टेकी देले। यही कंपनी माने एकचटिया बेपार करिवे माने चाषी को शोषण करिवे। कंपनी माने कहीं एते बेग्र भारत चाषी को साहाय्य करने को? कुंभीर कौन मनीष को दया कर छाड़ी दे पारे? छार पोक भली कॉर्पोरेट माने चाषीर रक्त शोषी जाई फुलिबा एमानकर काम। चाषीर क्षति हेले ही कॉर्पोरेटर लाभ। एणिकी सर्वनिम्न सहायक मूल्य रहिबो नाही। एही कॉर्पोरेट राक्षस माने साग माछ दर रे चाषी ठारू कृषिजात द्रव्य किणिमे। मध्यस्थी रहिबे ही रहिबे। 1991 ठारू विश्व वाणिज्य प्रतिष्ठान WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, साम्राज्यवादी अमेरिका आंतर्जातिक मुद्रा पांठी एवं बड़ बड़ कॉर्पोरेट माने भारत उपरे चाप पकाई आसुथिले। तुमे मुक्त वाणिज्य चुक्ति रे दस्तखत कर। मुक्त वाणिज्य चुक्ति फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सर्वनिम्न सहायक मूल्य उठाओ, साधारण व्यवस्था उठाओ, कृषि क्षेत्र सब्सिडी उठाओ, भारतीय खाद्य विभाग बंद करो, खाद्य निगम FCI, कृषिजात किणा बिका सरकारी सहायता बंद करो। वर्तमान बिल केंद्र सरकार कॉर्पोरेट मान समस्त दाबी मानि नहीं। कंपानी मान लाभवान हेबे। तेणु केंद्र सरकार मिछ कही चाषी को भूताई। तृतीय बिल नंबर 3 द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल एक्ट। यही गोटा करिए यार संक्षेप रे बिल कुआ जाई पारे ठिका चाष। यही आईन द्वारा कंपानी माने आम देश में ठिका चाष करने ठिका नहीं गले। कंपानी माने 1950 मसीह भारत कृषि क्षेत्र से दखल सब्यस्त करने उद्यम जारी रखिते। वर्तमान सरकार से हाथ में भारत कृषि व्यवस्था को टेकीदे। एणिकी भारतीय कृषक यही कंपानी मान पाखे कृतदास भली रही। भारत में 80% कृषक स्वल्प बा मध्यम कृषक और भाग चाषी। ठिका चाष द्वारा एमाने समस्ते जमी हरइबे एवं मूलिया होइजिबे। कोटी कोटी लोक मूल्य तो मिलिबो नाही। कंपानी यांत्रिक कृषि में श्रमिक आवश्यकता प्राय नाही। कोटी कोटी चाषी भिकारी होइजिबे। ए कथा असंभव लागि पारिथाय, किंतु एथिपाई यथेष्ट उदाहरण ब्राजिल, दक्षिण अमेरिकार गोटे बड़ राष्ट्र ब्राजिल यार ज्वलंत उदाहरण।
प्राय 100 वर्ष पूर्वे ब्राजिल जमीदार माने आम भारतर जमीदार मानक भली हजार हजार जमी एकर जमी दखल करथिले। भूमिहीन माने ताको बिलरे खटी पेट पोषुथले। सेमानक मध्य जागरण हैला, विद्रोह कले, विप्लव कले। जमीदार माने बाध्य हेले, जमी छाड़िले। जमी भूमिहीन मानक बंटा हैला। बेसी दिन नुहे 30-40 वर्ष जाइछि। अमेरिका निर्देश से देश में सरकार ठिका चाष प्रवर्तन कले। वर्तमान पुणी जमींदार चाषी जमी छड़े नहीं गले। एथर नुआ जमींदार कंपानी कॉर्पोरेट लक्ष लक्ष चाषी कंपानी जमींदार और कॉर्पोरेट लक्ष लक्ष चाषी राजरास्ता को आसिले। बंचे किपरि? आमको काम दियो, आमको जमीन देल, आमको काम दियो, आमको खाद्य दियो, आम बंचू के। सरकार विचक्षण दुष्ट बुद्धि से कहले सबू पुओ पिला जी 15 वर्ष रु 45 वर्ष भीतर अच्छी तुम फुटबॉल खेल। सरकार पैसा दब। ब्राजिल भल फुटबॉल खेले, से सब फुटबॉल खेलेला। कौन कौन पैसा देला एवं ये फुटबॉल खेलू साधारण पिला जी सीना बेसी खेल भल खेल से लक्ष कोटी पाइब। एमानकु पेट पोषिबा पाई मध्य से पैसा हुए नहीं। महिला मानू कहले कौन काम नहीं, ताल तुम सांबा नाच कर। अधा लंगड़ा है नाचब आ लोक मैंने उपभोग करेंगे, तुमको जीविका मिलगला। कल्पना करंतु कि भयावह व्यवस्था भारत में यही व्यवस्था आसीब। वर्तमान आईन बल या निसंदेह कहुपर। ये मु जोड़े उदाहरण दूसरी। ईस्ट इंडिया कंपानी गोटे बड़ कॉर्पोरेशन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपानी 1830 रु 1910 भितर अफिम चाष करेंगे। कहीं अफिम चाषर आवश्यकता कौन ना चीन लोक को अफिम खुआबे, ताको निशासक्त करी चीन रे युद्ध करेंगे, जितबे। से माने युद्ध कले। चीन रे 2टा युद्ध होइछि, ताको ओपियम वार कहा जाए। एवं हांगकांग को दखल कले। किंतु एने भारतीय चाषी मान को चाहतु तो कौन है? चाषी मान को बाध्य कराला। तुम्हें तुम जमी जेते अच्छी सिथुरु 25 रु 50% निश्चित भाव अफिम चाष करिब। जदि से जमी अन्य किसी फसल करिब ताले तुमको कठोर दंड दियाजिब। एवं जो जमी अफिम चाष करने तुम चुक्ति कल से बिहन नब, पैसा नब, सार नब, औषध नब। जदि से बिल न कल एवं ठीक भाव न कल, ठीक भाव माने ठीक समय बुणीम, ठीक समय बाछिब, पानी दब एवं फसल उत्पादन करिब। जदि या न कल ताले तुम जेतिकी बिल चाष न करिथबो बा जेतिकी बिल तुम भल भाव चाष न करिथबो से बिल पे तुम जेतिकी पैसा से जमी पे कंपानी ठारू नैथबो तार 3 गुण पैसा जरिमाना आकार दब। ए कथा मु कहू नहीं, ये कथा कहूची रॉयल कमिशन ऑफ ओपिनियन वॉल्यूम 2 1895। मु दया करी मते भूल बुझिबे नहीं, मु ताको कथाटा को अविकल इंग्रेजी रे पढ़ी दउची। यू शुड सो पॉपी सीड बट नो अदर क्रॉप in the best land of the fixed at the fixed time and weed and irrigate the fields at the proper time. That in case you sow a less quantity of land than you have engaged for, you will be liable to a penalty of 3 times the advance on the land found to be sought under section 10 Act 13 of 1857 Royal Commission of Opinion Volume 2 1895। मु एटा जोटा कहूची एटा लिपिबद्ध रही, एटा तथ्य उपर मु कहूची। या फल हेला कौन? खाद्य अभाव है, चाषी माने तलितलांत हो गले एवं
ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତର ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ କଲେ ତା ପୂର୍ବ ରେଭିନ୍ୟୁ ଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଷ ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲଡ କ୍ରପ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଟନ। ହେଲା କପା ଚାଷ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଉଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୁଏ, ଗୁଜୁରାଟରେ ହୁଏ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହୁଏ, ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଇଏ କଲା କପା ଚାଷ, ସେ ବେରାର ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହଉଛି ଅମରାବତୀ, ଆକୋଲା, ବୁଲଦାନା ଆଣ୍ଡ ୟାଟମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏମାନେ କପା ଚାଷ ଭଲ କରନ୍ତି, ଭଲ ମୁଗଲ ସମୟରୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆସିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତିକି କପା କରୁଥିଲ ସେତିକି ହବନି, ଆଉ ଅଧିକା କର। 1861ରେ କପା ଚାଷ ହେଇଥିଲା 6,29,000 ଏକରରେ। ସେଇଟା 1880 ମସିହାକୁ, ମୁଁ 1800 ଆଗଟା କହିଲି କେତେ, 1880 ମସିହାକୁ, 1861 ହେଇଥିଲା, 1880 ମସିହାକୁ 4 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କେତେ ଜମିରେ ହେଲା। ତା ଫଳରେ ହେଲା କଣ, 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ବେରାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲା। 1967 ଏବଂ 1890 ବେରାରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତିକି ବେଳେ କପାର ମୂଲ୍ୟ କମିଗଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଜମି ଯୋଉଥିରେ ହୁଏ ସେ ଜମିରେ ତ କପା ଚାଷ ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମେଡିକାଲ ଜର୍ନାଲ ଲ୍ୟାନ୍ସେଟ୍ ସେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି କହିଲା ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେଥରେ 1890ରେ ପ୍ରାୟ 1,90,00,000 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଠିକା ଚାଷ କପା ହେଲା, ଧାନ ଚାଷ ବା ଗହମ ଚାଷ ହେଲା ନାହିଁ, ଶସ୍ୟ ଅଭାବରେ ସେ ମରିଗଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନେଲସନ ଅମରାବତୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗେଜେଟରେ କହିଛନ୍ତି 1896 ମସିହାରେ। Had Berar been an isolated tract of dependent on its own resources, it is possible there would have been no famine. ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏତେ ଲୋକ ମରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କି ଠିକା ଚାଷ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାଷୀ କୂଳ କେତେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଲାଭବାନ ହେବେ ଏଇଆ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଜମି ଦେବେ, ଅଧିକ ଚାଷୀ ଜମି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ମନେ ମନେ ଆମେ ଠିକା ଚାଷରେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ ଖପରା ହେଇଯିବ। ଠିକା ଚାଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଯେ ଅଧିକା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଅଧିକା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଯୋଉ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ ବିହନ ନୁହେଁ, ହାଇବ୍ରିଡ GM ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅଧିକ ରୋଗ ହବ, ଅଧିକ ଔଷଧ ଢାଳିବେ, ଅଧିକ ସାର, ଅଧିକ ଔଷଧ, ଯୋଉଥିରେ କି ମାଟି ମରିଯିବ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 5-7 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି 10 ବର୍ଷ ଚାଷ କଲା ପରେ ଜମି ଖପରା ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ବିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆମର ପାଣିରେ ବିଷ, ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ, ଆମର ମାଛ ମରିଗଲେ ବିଷ, ଆମର ମହୁମାଛି ନାହାନ୍ତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବିଷ। ଏ ସବୁ ବିଷ ସହିତ ମାଟି ମରିଯିବ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ। ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବା ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। 1930
19 ରୁ 30 ମସିହା ଭିତରେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗହମ ଜାଗା ପ୍ରେରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ କୃଷି କରାଗଲା ଏବଂ 1930 ବେଳକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ଲକ୍ଷ କି କେତେ ନିୟୁତ ଏକର ଜମି ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଗଲା। ମରୁଭୂମି କି ମରୁଭୂମି ନା ଧୂଳି ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମେରିକାର ଧୂଳି ପାତ୍ର। ଫୁଡ ବାଉଲ ଟର୍ନ ଟୁ ଡଷ୍ଟ ବାଉଲ। ଏବଂ ସେଇ ଆମେରିକା ଆମକୁ ବତାଉଛି ଯେ ତୁମେ ରାସାୟନିକ କୃଷି କର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କର ଏବଂ ଠିକା ଚାଷ ଦିଅ, ଠିକା ଚାଷ କର। ଇଏ ସବୁରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏକଥା କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ସରକାର କ'ଣ ଆମର ଏଡ଼େ ବୋକା, ଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ କେବଳ ନଟଶାଣୀ ଏ କଥା ଜାଣୁଛି କହୁଛି। ନା, ସରକାର ବୋକା ନୁହେଁ, ସରକାର ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆମେରିକା ପାଖରେ ସରକାର କୃଷି ବାବଦରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ। ଆମେରିକାର କୃଷି ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଲେଖାପଢ଼ା କରି ହାତ କାଟି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର କୃଷି ନୀତି, ଆମେରିକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେଜ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଗୁଡାକ କାହା ପଇସାରେ ହେଇଥାଏ? ମନସାଣ୍ଟୋ, ଡୁପଣ୍ଟୋ, ଡୋ କେମିକାଲ, ୱାଲମାର୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ, ବିହନ କମ୍ପାନୀ, ସାର କମ୍ପାନୀ, ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ, ଦାନା ଶସ୍ୟ ଗ୍ରହଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ନା ସେ ଏଭଳି କୃଷି ଶିଖେଇବେ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକ ଚାଷୀ ମାନେ କେବଳ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବା ରାସାୟନିକ ସାର କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୃଷି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେପାର ହବ। ତାଙ୍କର ବେପାର ହବା ନ ହବାର ଆମେରିକାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେରିକା କାହିଁ କହୁଛି? ସେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ, ତାଙ୍କ ବେପାର ନା ସେଥିରେ ଅଛି। ଆମେରିକାର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ତ ଜଣେ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ବେପାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ? ନା, ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହୁଛି ଆମେରିକା ସାଥିରେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଆମେରିକା ଆମକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦବ। ଯଦି କେତେବେଳେ ଚୀନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆମେରିକା ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ। ଏବେ ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ବନ୍ଧୁକ ଆମେରିକାରୁ କିଣା ହଉଛି, କେତେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କିଣା ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଠିକା ଚାଷ ହବ ଏଥିରେ ଭାରତରେ କୃଷକ ମରିବେ, କୃଷକ ମରିବେ, କୃଷି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସରକାର ଏକଥା ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାହିଁକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ନା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଟା କାମ କରେ। ଇଏ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ଆମେ ଖାଉଟି ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରକାରର କଥାକୁ ମାନିକିରି ଚଳିବା ଏବଂ ଆମର ଜମି ଖପରା କରିବା, ଆମର ଜମିରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ ହବା, କାଙ୍ଗାଳ ହବା ଏବଂ ଆମରି ଦେଶରୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ସବୁ ସାର ପୋକ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ଶୋଷିକିରି ମୋଟା ହେବେ, କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୌଳିକ କଥା ମନେ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି?
କିଛି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରିବ କମ୍ପାନୀ, କାହାର କ୍ଷତି ହେଲେ ତ ତାର ଲାଭ ହବ, ଏବଂ ସେ କ୍ଷତିଟା ଚାଷୀର ହବ ହବ ହବ। ଆଉ ଏତିକି ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେଲାଣି। এই ସୀମିତ ସମୟରେ ଅଧିକା କହିହେବ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଉଛି ଯେ ତିନିଟି ଯାକ କୃଷି ବିଲ୍ ଭାରତର କୃଷି ଆଉ କୃଷକକୁ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ବିଲ୍। ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବ, ଖାଉଟିମାନେ ଅଧିକା ପଇସାରେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଜମି ସବୁ ମରୁଭୂମି ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ତାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଯେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, FAO ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ପୃଥିବୀରେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ବୁଝେ। ତାର ରିପୋର୍ଟ ହଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଛୋଟ ଚାଷୀ ବା ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ, ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଭାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ସେଇ FAOର ରିପୋର୍ଟ ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଦେଶରେ ଠିକା ଚାଷ ଫେଲ ମାରିଛି। ଏପରିକି ବ୍ରାଜିଲ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, UK, ଯୋଉଟାକୁ ବିଲାତ କହୁଛେ, ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଇରାନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, এইଭଳି କହିଲେ ବହୁତ 30, 40, 50 ଦେଶରେ ଠିକା ଚାଷ ଫେଲ ମାରୁଛି। ଫେଲ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା କମ୍ପାନୀ ଚାଷ କରୁଛି ତା ଲାଭ ପାଇଁ। ସେ ତ ଲାଭ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଲା ଭଳିଆ ନେଇଯିବ, ଚୁପୁଡି ନେଲା ଭଳିଆ ନେଇଯିବ, ଆଉ ତ ଖାଲି ଖପରା ରଖିଦେବ। ଆଖୁ ପେଡ଼ା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଛେଦା ରହେ, ତେଣୁ ସେ ଛେଦା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଫେଲ ମାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି FAOର ରିପୋର୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅଧିକ, ସେମାନେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ କୃଷକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଭାରତର ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ କଲ୍ଟିଭେସନ, ତାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସନ୍ତା, ସେଭଳି ଚାଷ କରନ୍ତେ, ବଳଦମାନେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପୁଣି ଆସନ୍ତା, ଖତରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚାଷ ହୁଅନ୍ତା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଲୋକ କିମ୍ବା ମାନେ ବେକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅଧିକ ଲୋକ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ, ବେକାର ଶ୍ରମିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତେ ଏଇ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ବା ଗାନ୍ଧୀ ନୀତିର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ କୃଷିରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। এই ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା, ଏହା ହିଁ ବୋଧେ ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।